ঘটনাকেহাय मिया हरनि 7टार समायाव जे दुइटा बाइक ब्रुज सेटेलमेन्टनि जे गुरैनां पारानि सराइराव फायो खरचिनि पारानि सराइबो सानो फायो एक्सिडेन्टखा एक्सिडेन्ट माने परेव जों ओ एक्सिडेन्ट जागाव जों खुद दङ इनके बरनो दोनो साइड मिलि मिमांसा खायो रहमानि परेव बर हस्पिटालाव थांगिनाय लेखा जिनि जे एक्सिडेन्ट नायरनो एक्सिडेन्ट न थांनाय बे परेव बर पाराव बर तेबो दल थुमलायै फायो हरनिफ्राय 8:30 दिगायाव फायो जोंनि पाराव फायो गतना खेपेका जेथु जों मुंसा सियावफ्र बै थुइसामानि जराव फायो जे लामा मान बरनो बुखा इनके चिनि पारानि अनेकटा बरकटाव बुजाक बाय ताव उदिपुराव दुइजन अलरेडि रेफार खायजाक बेखरें रग बायखा बरक मिया फाय आं जे खाना मते बरक सिलाइ रक्त बगै दा रक्त बगै फाय खायलायजाक तानबो तानखा हिखानाव गेताबो चिनि दुइजन अलरेडि ताबो खूब सिरियास दंगो जिबि हस्पिटालाव मियाफ्र मासा रेफार हजाक दिनि फुंबो कायसा रहजाकनाय ताबो इनके ताबो जों एमन अवस्था दंगो प्रशासन जिन्दगि ताबो मुंसा अब नाया साबो साफाया जों मियाफ्र जे हर जे इनफरमेशन नमन परे गरसनो कुनु ताबो फुंगो कुनु रेस्टुरेन्ट अब खायजाया हाइमागे ताबो जों नायो जे जों ओ जे पारानि बरक बाय जों ताबो तंलायमाया एमन अवस्था दंगो ताबो जों बरक बाय ताबो आलादाखे अमो जोंनि ओ कसारो बा चिनि ब्रुज सेटेलमेन्टनि जे कसारो जोंना कायसा अब पुलिसनि जे हेल्थ केम्प कायसा अर खायजानाय थों आइखौबो अ पारानि बरकनो अरनि रोख्लायनाय थों आं चिनि बरबुक जिनि एसडिएम सारनो आं खुद अनुरोध खायजाव जे बरकनो अ जागानि उतसे खायजानायनि बागै थों हिने हामबाय जतन दर्शक এই দুইজন তিনজন নামই আমি জানি যে একটা হচ্ছে যেটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার নাম একটা হচ্ছে নরেশ রিয়াং আর একটা হচ্ছে ওই কর্ণজয় রিয়াং আর রাজেন্দ্র চাকমা তারপরে আপনার প্রহ্লাদ রিয়াং তারা হচ্ছে ইনজুরি হয়েছিল এই বাচ্চা একজন বাচ্চার নাম তো আমি সঠিক জানি না জুদাই রিয়াং তো এই 4-5 জন আমরা এই তিক্তমুখে ইনজুরি হয়েছে ইয়ে ব্রাং দাখোখা ইনখাবম্ব ইয়ে জুং ব্রাং রে বুচুনো রসলা জ পাতাইনি ফাইতো মানেবা আই কাউকে স্ট্রাইকাও आंखे बाले डिस्ट्रिक्ट नि मेम्बार सामुल रियां आबम्बो सावो बरवा एक बासेन मिसिङो जुंब्रानस गावो एसडीएम डीएम होते समस्त दत्ततिये जुं ब्रानो मिलामिसाके तंलायनि चालायनि ब्रुकजिं ब्रुकबा इंकुंबाराबा ये मायाउलाये जुं तंलायनाय हिये बनबास खेलायनाय हिये जुं जागाफो बाखा ब्रानो जाने जागाफो रिहा आबम्बो ये ब्राबो जागानि अनुसार जुं ब्रा मानेया Oke tahu ke para wah payah serai kleno gari accident ke payo bike accident ke payo nungca payo terkuting buka khela dula ke buka toka ngka bombo ya jung brano ekman sia juno brano ro uchet kheri tho jungbai jungbro thalaya brang jung tongni himo chani himo moteo jungbai mile tongni himo অনুসারে brang tongya jung brano jung naisia brano brano uchet kheto sorkarna jungbono dabi khiro paya আমরা এইভাবে কোনো বছর হইছে না তো এখনে যে পরিস্থিতি একটা দাঁড়াইছে এখন যে তারা যে 1-1.5 বছরের মধ্যে তারা এখানে বসতি আশ্রয় নিয়ে আছে এরা আমরা উপরে যে এতটুকু যে অ্যাটাক আমরা ভবিষ্যতে নেক্সট জেনারেশন তারা কি করবে তারা ভবিষ্যতে এটা যদি গভর্নমেন্ট যদি কোনো কিছু যদি হেল্প না করে তাহলে আমরা করার কিছু নাই এদের আমরা গভর্নমেন্টের আমরা কোভিড দিতে বাধ্য হই এখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়া আমরা একটু চেষ্টা করেন এটা কিভাবে করবেন নমস্কার।